guys, diyan na lang mi sa bus stop. Kay ngano, duha ka oras mi gapaabot sa taxi. Wag gyud ni abot nga taxi guys. Didto na mi ni drive sa metro station. Naglibot-libot mi didto og usa ka oras sa parkinganan. Wala joy ka parkingan didto guys. So nibalik mi sa balay ni mami, nagring mi og taxi. Duha ka oras na lang og duha ka taxi nga amo ang gitawagan. Wala joy taxi nga nitpatimaw, hapit na lang mo 3 ka oras. So diri mi naglakaw sa Lime. Diri na lang mi nilakaw sa bus stop. Ayan, magbus na lang mi padulong sa metro station. So hopefully mauna ni guys. Ganiha pa ning mga alas 10:30 mi nagsabot ni mami nga madtog syudad. Alas 2 na lang sa hapon di apa mi diri. One eternity later. Guys, finally nakasakay nami sa amoang first bus. We didn't realize nga duha di ay ka bus ang amoang sakyan. But anyway, nakasakay na gyud mi diri, and we're very lucky also nga friendly kaayo and very helpful ang bus driver. So niingon siya nga i-drop off ta mo sa bus stop dito sa unahan, unya diha nga bus stop mag-catch mo og bus nga number 732 padulong na sa inyuhang adtuon nga Talawong Metro Station. So pasalamat gyud mi ni mami guys nga very helpful ang amoang bus driver. Hello guys, ni-stop na mi diri no, gi-drop na mi sa bus, sa primero namong bus. Okay guys, second bus stop kani 732 daw nga bus mo adto na ni sa Metro Talawong Station Metro. It's a new metro station. Ayan si mami. Sexy ra ba kayo ning ako ang inahan? Artihon. Oh, sexy kayo ni. High heel ba yan ng iyang shoes guys? Oh, high heel ito ni 4 inches ba? Oh, 4 inches na yung high heel guys. Nara guys, nara ang bus stop. 732 daw nga bus ang amuang kuanon. Ayan, puwerteng inita guys. Hastang inita niya, walay shade. Naami sa highway. Schofield Road di ay. Schofield Road di ay siya guys, pero busy siya. Kinahanglan ni guys kung mag-catch mo og bus or any public transport diri sa Sydney, you need the Opal card. Ayan, itap lang nimo, itap kada sakay, itap nimo ang card, okay? Char. Init kayo, wala kalandungan. Nailampini kala ka kawat. Katawa na lang tami. I don't know how long is the bus. I don't know how long the bus is. So, wala po ta nang utana sa bus driver, no? One eternity later. Guys, ikaduha na ni namong bus. Mas mami. Ikaduha na ni namong sakay sa bus, guys. O, diba? Imbis 8 minutes drive ra kung naa kay kaugalingon nimong sakyanan. Pero karon hastang di malalim kung mag-public transport ka, guys. Pero at least ang mga public transport diri sa mua is every 5 minutes. So okay ra kayo. Pero kuan lang kanang it's a little bit hectic. Ayan guys. Oh, nag-experiment mi ni mami kay first time namo diri. Ngaw na siya guys, Talawong Station. Oh, kana siya Talawong Station. Mao na mo anahan sa Talawong Station. Ayan guys. Ayan guys, abot na mi in town. Thank goodness, abot na mi sa Talawong Metro Station guys. Nara mga bus stop oh. Ayan. Oh. Ayan guys, ang Metro Station guys, bago na siya. Naras mami in town kaluoy. Wala pa mi naniod to guys. Wala pa ming kain. Hala. Ayan guys, gukod-gukod gyud diri guys sa mga bus, sa mga train, gukod-gukod. So this is welcome to Talawong Station, Metro Station guys. Bago ito guys. Bago. Ayan, Talawong. Sus, kanina pa kami gustong makapunta dito. Iwan ko naman, uy.
Nag-tap na naman kami guys. Another tap. Okay. Tap na naman. Which platform, me? So we're gonna go on which platform? Going to the city. We're going to Sydney City. Hinay, hinay. Ayan guys. It's okay, me. Gigutom na mi guys. Mauni siya, mi? Maghulat na sila nato. I don't know. I really don't know. City? Going city? Okay, we're going to this one. Okay. Hala. Okay, finally guys. Welcome to Metro. That Tingnan mo to. look, tingnan mo guys, driverless ni ha, walay driver. You can go that way? You wanna go that way? Hi there. Hello. Hi, how are you? Very well, how are you? Good, thanks. Ayan guys. Walay tao. Kami lang. Walay driver. Ito yung First time ko dito nakasakay guys sa metro. Ayan. Nakapunta na talaga kami. Ginoo ko. live. Please stand clear. Doors closing. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Ayan si Mami. Nagla-live siya. Ayan na guys, we're going to city. So guys, kanina pa kami mga 10:30 nagpunta dito. Nagtuyok-tuyok mig usa ka oras sa parkinganan, wala joy parking guys. So nibalik mi sa balay nila ni Mami. Nagtawag mi og taxi, wala joy taxi nga nibutho duha na lang ka oras. Finally, naa na gyud mi diri sa nakasakay na gyud mi sa metro after 4 hours. Alas 2:30 na nakasakay na mi sa metro. Adong na mi sa city. La, 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 la. Oh, oh. Give me This stop is Rouse Hill. Arrive at Rouse Hill for Rouse Hill Town Centre. Doors will open on the left. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally. Ayan guys, meron silang gate. Safe guys than the public train. Safe siya kay may ano gate. Ayan oh. Ayan. Safe kay may gate. Dili pareha sa normal train ba. Kay kuan na gap, dakong gap niya walay gate. Started up. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. This stop is Kellyville. 2:30. Doors will open on the left. Ayan. Bye-bye. Open eye. Through the Level na, waves coming level. through me. Stops, iper stops guys. By the sounds I'm breathing in. Hagoy, ginoo ko si Wot yung tuwari nilalitid ginoo ko si Wot guys. Grabe ang ako ang This experience ni stop Mami. is Kellyville. Level na. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping Bugnaw kayong aircon. paint the skies. Bugnaw kayong aircon mi, no? Limpyo kaayo guys. Limpyo kaayo. Super limpyo. Another one. Super kalimpyo guys, oy.
Bugnaw kayong aircon. Please stand clear. Doors closing. The station is also linis. Iabot na mi diri guys sa Barangaroo. Ayan. Our destination, Barangaroo. Ni ana after 35 minutes naara mo ang train. It's leaving na, going to Sydenham. Ayan, doors closing na ang train. Padung sa Talawong mi oh. This is going to Talawong, this train here. Number 2. Kani nga train diri guys. Ang gate closed pa guys, wala pang train. Ayan oh, safe kaayo no. Safe kaayo. Narang train. Narang train, padung na padulong uli Talawong. Ayan. Naana. Ayan, gibiyaan ako ni mami. Dira ang amo ang train gikan guys. Safe kaayo kay naay gate. Ayan oh. Ayan. We're going out na guys. Kay na-arrive na mi diri. Mangaon na mi. Look at that. It's beautiful. Barangaroo ni siya. Look at that. Barangaroo station. At look at their bin. That goes back to Talawong guys, where we come from. Ayan guys. Bago ni siya guys nga metro station. Last year pa lang ni. We're going up na. We're going up na mi. Agoy. Okay. Hala, paspasa ba ani? Hala, paspasa. Ay, paspasa sa ilahang elevator. Oy. Ay, di kumutan-aw sa ubos kay perting taasa, guys. Oh, look at that. Barangaroo station. Ay, Ginoo ko. Nangurog na nga ako ang mga tuhod, mami. Taasaan eh. Way out. Ayan na, guys. Asa man ta out anime. Sag-asa ani? Okay. Oo. Ato ta mamaya. Kinahanglan mo top off ka guys. Mo top off kay otherwise magkuan charge. Okay, we're going up in the street. Agoy kataas mi. Guys, perting paspasa na lang gyud ani. Ayan. Ikaduha na ni nga escalator padung sa gawas. Agoy init pagihapon sa gawas. Okay, this is Barangaroo guys. Welcome to Barangaroo. Naa sila mga bikes. Na Barangaroo guys. Barangaroo na ni siya. Mga untaasa man pinaka-close nga kuan. Oh, sige, sige. Let's go. Okay, gamit. Wow. Nakapunta na ka dito dapit. Oh, nanhan ako diha. Kapilan ako nakaanha diha. Nindot ang view diha sa kuan, sa bridge. Oo. Ayan, oh, nindot. Mag-ilis ako sa kuan.